On entend souvent dire que les Français sont pas doués en langue. Personnellement, j'accepte pas cet argument parce que je trouve qu'il est un peu facile. Une fois qu'on a dit ça, du coup, plus besoin de faire de progrès, l'affaire est réglée. Non, je pense que dans ce domaine, exactement comme dans d'autres, ce qui est crucial, c'est quoi? C'est la motivation, également la volonté, et aussi, surtout si on n'a jamais eu de succès dans l'apprentissage d'une première langue étrangère, eh bien aussi une bonne méthode qui puisse être un tremplin pour faire des progrès. Bien sûr, les dispositions de l'un ou de l'autre ne seront pas les mêmes, mais il est tout à fait possible à chacun de se fixer des objectifs qui soient ambitieux pour lui et également réalistes et qui lui fassent faire donc de véritables progrès. Ce que je vous propose, c'est une méthode progressive, structurée, progressive grammaticalement, qui mette en jeu la répétition, qui vous fasse prendre du recul par rapport au processus de mémorisation. Voilà donc ce que je vous propose, soit en séance individuelle, soit sous forme de stage. Petit bonus, je vous fais aussi une présentation multilingue et une séance gratuite pour la personne qui trouvera la première les différentes langues dans lesquelles je me serai exprimé. Se dice que los franceses no son talentosos en idiomas. Creo que no es verdad. Para aprender un idioma, lo importante es estar motivado. Además, si tienes un buen método, puedes progresar muy rápido. Eso es lo que propongo. Un método adecuado y eficaz. Hasta pronto. Oft wird gesagt, wir Franzosen haben kein Talent für Fremdsprachen. Ich bin nicht dieser Meinung. Zwar können unsere Talente unterschiedlich sein, aber jeder von uns, wenn er es wirklich will, kann in diesem Bereich unglaubliche Fortschritte machen. Mit vielem Spaß werde ich dir helfen, damit du deine eigenen Ziele erreichst. The French are often said to be very bad at learning foreign languages, and I'm afraid the same is said about the English and all the English-speaking country natives. But how can one agree with such nonsense? No, anyone with a good motivation can reach ambitious goals and impressively improve his level. And the method I will use involves a lot of repetition and will introduce you to grammar in a very progressive way. You will improve a lot. Hope to see you soon. Часто говорится, что французы очень плохо разбираются с иностранными языками. Я считаю, что это неправильно. Конечно, очень удобно так говорить и так думать. Больше ничего не нужно. Зачем стараться? Ты все равно плохо разбираешься. Нет, я считаю, что успех в этой области, именно как в других областях, зависит от мотивации и желания. С помощью хорошего метода каждому полно возможно сделать большие успехи. Благодаря моему подходу вы будете владеть новым языком. أزل في اللون قرن غشي بالإيرومين وحرشنا را دي الحفاظ لغة تفرانيين أنشتاقي ماشي دي الحق كل يوم دقناغ إزمر على حفاظ لغة تفرانيث سو الخدمة أخذ سدو الزن الهن تقول بعض الناس أن الفرنسيين ليسوا موهوبين بما يخص تعلم اللغات الأجنبية. هذا الشيء غير صحيح. المشكلة ليس في براعاتهم ولكن في قلة اجتهادهم وقلة الطرق المناسبة.